Dragi gledaoci, pazite sad ovo. Nailazim na informaciju koja se u ovom trenutku masovno širi ruskim medijskim prostorom i podiže ogromnu prašinu. Priča koja zvuči potpuno neverovatno, ali u ovim geopolitičkim igrama ništa nije slučajno. Rusi su prema navodima direktno odgovorili na navodni savez Aleksandra Vučića i Volodimira Zelenskog žestokim udarom. Da, dobro ste čuli. Govori se o napadima u Dunavu, o udaru na ključni most na Majakija, koji direktno presjeca rute i blokira izvoz. I dok se Ukrajinci otvoreno žale da im i pad nivoa Dunava i ovi ruski udari opasno ugrožavaju izvoz žitarica i opstanak crnomorskih koridora, glavno pitanje koje svi postavljaju jeste: kakve su to tajne veze, kakve se igre valjaju iza kulisa i šta se to dešava između Beograda i Kijeva što je izazvalo ovakvu reakciju Moskve. Dakle, možemo slobodno reći da je ovo sudar svetova u kojem jedan jedini tajni sastanak i potpis u Beogradu izazivaju zastrašujuću kaskadu eksplozija, plamena i razaranja na obalama Dunava i Crnog mora, dok globalne imperije, korporativni giganti i moćne obavještajne službe ukrštaju mačeve preko leđa običnih, malih ljudi koji samo žele da prežive sutrašnji dan. I tu dolazimo do one suštinske, ključne stvari koja menja apsolutno sve što mislimo da znamo o spoljnoj politici naše zemlje i regiona. Prema poverljivim navodima i informacijama koje su procurele kroz duboke bezbednosne i medijske kanale, tajni transfer samog vrha ukrajinske vlasti i lidera iz Kijeva u srpsku prestolnicu nije bila nikakva redovna, najavljena državna posjeta, već visokorizični, gotovo filmski manevar izveden u najdubljoj ilegali. Zašto se sve to održalo u takvoj paranoičnoj tajnosti bez ikakvih formalnih protokola i zvaničnih najava? Vrhunski stručnjaci za bezbednost, geopolitiku i međunarodne odnose jasno ističu da su bezbednosni rizici bili apsolutno gigantski, ali da je primarni i gorući motiv bio potpuno drugačiji. Očajnička želja srpskog državnog vrha da izbjegne direktan, nekontrolisani sudar sa sopstvenom javnošću i beskompromisnim domaćim mnjenjem. Kako se navodi u detaljnim izveštajima, kretanje ove delikatne delegacije kroz srpsku metropolu držano je pod strogom, gotovo vojnom opsadom upravo da bi se spriječilo ono što se na kraju ipak jednim delom dogodilo, da ulice Beograda eksplodiraju pod gnevnim, masovnim protestima radikalnih navijačkih grupa poput Crvene zvezde i Partizana, čuvenih Delija i Grobara. Ti mladi ljudi, vođeni snažnim emocijama i istorijskim sećanjima, izašli su na ulice noseći velike Putinove portrete, ruske trobojne zastave i oštre transparente, jasno poručujući sa beogradskih trotoara da se u prestolnici prostiru crveni tepisi i dočekuju neprijateljski gosti, dok srpski narod na Kosovu i Metohiji mučki krvari i dok se, kako su gnevno tvrdili, u samom srcu Srbije zabavljaju politički sledbenici ideologija koje nemaju apsolutno nikakve dodirne tačke sa tradicionalnim srpskim vrednostima i vekovnim zavetima, tvrde. Ali tu se ova dramatična priča ni izdaleka ne završava, već se račva i širi brzinom šumskog požara kroz suvu šumu. Dok su se u zgradama državnih institucija u Beogradu lomila koplja između proklamovanog, ali usporednog evropskog puta i dubokih, neuništivih historijskih i emotivnih simpatija prema Moskvi, na drugom kraju evropske mape, tamo gde se blatnjave i burne vode Dunava ulivaju u prostrano i opasno Crno more, odvijala se vojna drama neslučajnih razmjera koja je direktno ogolila svu krhkost balkanskih aranžmana. Prema zvaničnim izveštajima državne granične službe Ukrajine, ruska vojna i politička reakcija na ove beogradske zagrljaje i ekonomske dogovore bila je brza, hladnokrvna i apsolutno nemilosrdna. Zamislite tu scenu, taj horor na otvorenoj vodi na ušću Dunava, veliki natovareni teretni brod koji plovi pod zastavom male ostrvske države Palau, a u svojoj utrobi nosi preko 2800 tona vitalnog ukrajinskog kukuruza namenjenog grčkim lukama, mirno se kreće ka izlazu,
a onda se iz vedra neba prolama zloslutni prodorni zvuk motora i nastupa udar smrtonosnog ruskog drona tipa Geran. A prema vojnim izvorima, prva eksplozija je protresla plovilo, ali ga nije zaustavila. Međutim, ruske snage nisu odustajale. Uslijedio je novi razorni udar koji je u sekundi pretvorio krmu broda u paklenu buktinju. Dok su hrabri mornari pomorske straže u dramatičnim trenucima uspjeli da iz uzburkane vode i vatre izvuku 8 preživjeli članova posade, a sudbina dvojice nesrećnih mornara ostala obavijena mračnom neizvjesnošću na dnu rečnog ušća, međunarodna zajednica je primila nedvosmislenu poruku. Ruska strategija totalne blokade Dunava stupila je na snagu u svom najsurovijem obliku, bez ikakvih izuzetaka za civilne plovidbe. I baš tu nastaje onaj kritični lom, pravi labirint iz kojeg nema izlaza, jer se razorne eksplozije i vojni udari nisu zaustavili samo na plovnim putevima i pokretnim metama. Prema detaljnim informacijama i obaveštenim analizama koje redovno prenose ugledni institut za proučavanje rata ISV, ruske snage su izvele sistematski i razorni udar na strateški vitalni most u Majakiju, smješten u Odeskoj oblasti, koji direktno presjeca magistralni autoput M15 i spaja jug Ukrajine sa Moldavijom i Rumunijom. Taj most nije obična saobraćajnica, on je prava jugozapadna žila kucavica, posljednji preostali pouzdani kopneni koridor koji povezuje Odesu i vitalne dunavske luke poput Izmaila i Renija sa ostatkom Europe, naročito nakon što su ključni mostovi u zatoki već ranije bili sravnjeni sa zemljom u prethodnim serijama raketnih napada. Kada je taj most u Majakiju pogođen, saobraćaj je u sekundi bio paralisan. Kolone teških kamiona su ostale blokirane na drumovima, a alternativne kopnene rute svedene su na statističku grešku, a pazite sad ovo. Kao da ljudski faktor i ratna razaranja nisu bili dovoljni da potpuno slome ukrajinsku logistiku. U cijelu ovu geopolitičku igru umešala se neumoljiva priroda. Prema sveobuhvatnoj analizi koju donosi globalna financijska agencija Bloomberg, ekstremne letnje suše, razorne temperature i zabrinjavajući nedostatak padavina doveli su do istorijski niskog katastrofalnog vodostaja Dunava. Ogromni peščani sprudovi su iznenada izbili na površinu rečnog korita, na njih su se masovno nasukale teške rečne barže, a očajni brodovlasnici bili su prinuđeni da drastično smanjuju teret svojih brodova, što je izazvalo strahovitu lančanu reakciju divljanja cena transporta, neslučenih kašnjenja i potpunog zagušenja na čitavom pravcu koji vodi ka rumunskoj megabalkanskoj luci Konstanca. Sa druge strane, ukoliko želimo da sagledamo kompletnu sliku ove krize, moramo veoma ozbiljno da razmotrimo i ključnu poziciju Turske, čije se Ministarstvo spoljnih poslova oglasilo sa dramatičnim, najoštrijim upozorenjima koja su odjeknula svjetskim medijima. Turske privatne i državne kompanije vlasnici su velikog broja civilnih teretnih brodova, koji redovno krstare ovim visoko rizičnim i opasnim crnomorskim vodama, a kada turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan pred cijelim svetom otvoreno progovori o opasnosti od nekontrolisane eskalacije sukoba i kada uticajni evropski portal Euraktiv donese potresne izveštaje o ranjenim članovima posade na civilnim brodovima poput Jašara i Nadežde, koji plove pod panamskim i kamerunskim zastavama, ali su u turskom vlasništvu, nakon što su napadnuti po isplovljavanju iz ruke Novorosijsk, svima postaje jasno da je čitav crnomorski basen postao jedna ogromna užarena tikva sa barutom spremna da eksplodira na najmanji dodir. Službena Ankara je u više navrata pokušavala da spase što se spasti može, predlažući zavađenim stranama i Kijevu i Moskvi strogi moratorijum na bilo kakve napade na civilne trgovačke brodove u Crnom moru, ali prema svim dostupnim diplomatskim informacijama ni ukrajinska ni ruska strana u ovom trenutku ne žele ni po cijenu najvećih globalnih rizika da odstupe ni za milimetar od svojih zacrtanih beskompromisnih ratnih ciljeva.
A kada se ponovo vratimo na samu ekonomsku ravan onih famoznih sporazuma sklopljenih tokom posete u Beogradu, gdje su zvanično otvorena vrata za veliku bilateralnu razmenu metala, industrijskih poluproizvoda, veštačkog đubriva, automobilskih guma, celuloze, papira i električne energije, pred nama se nužno nameće gigantsko pitanje: kako u praksi sprovesti bilo šta od toga u delo u trenutku dok razorni projektili ruše mostove u Majakiju, a rečna korita Dunava presušuju pred našim očima? Iskusni stručnjaci poput Adriana Dobrite, šefa trgovinskog odeljenja u renomiranoj kompaniji RVA, javno su i bez ulepšavanja poručili da rumunska luka Konstanca, koja je u viziji evropskih birokrata trebalo da služi kao idealan, neuništivi sigurnosni ventil za evakuaciju ukrajinskog žita, u ovom trenutku jednostavno nema ni minimum slobodnih skladišnih i pretovarnih kapaciteta za ovako ogroman, iznenadni priliv robe. Kada se na sve ove logističke košmare nadoveže i zvanična sumorna procena Sveukrajinskog agrarnog savjeta da bi aktuelna blokada i uništenje infrastrukture mogli naneti ukrajinskoj ekonomiji daleko teži razorni udarac nego što je to bio slučaj tokom haotične 2022. godine, postaje nam kristalno jasno da su svi ti ambiciozni, bombastični planovi o navodnom novom Dunavskom koridoru naišli na čvrst, neprobojni zid surovo hladne realnosti. U isto vrijeme, precizne analize koje redovno objavljuje svetska novinska agencija Reuters pokazuju da alternativne kopnene i rečne rute ni u idealnim uslovima ne mogu da nadoknade više od 50% nekadašnjih kapaciteta moćnih ukrajinskih crnomorskih luka, što direktno znači da globalno tržište hrane i dalje bolno treperi i divlja pred svakom novom, nepovoljnom vesti koja stiže sa ratnih linija. A sada se pred očima domaće i međunarodne javnosti otvara ona konačna, široka slika i postavlja se ono glavno goruće pitanje koje kao teški malj visi u vazduhu. Da li ovo opasno balansiranje između istoka i zapada, koje zvanični državni vrh u Beogradu uporno pokušava da održi kroz proklamovanu vojnu neutralnost, balansiranje na ivici žice i vešto odbijanje uvođenja zvaničnih sankcija Ruskoj federaciji uopšte održivo na nekoj srednjoj i dugoj stazi? Dok utjecajni zapadni mediji u celom ovom iznenadnom susretu sa ukrajinskom delegacijom vide neoborivi dokaz neminovnog slabljenja tradicionalnog ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu, dotle moćnici, moskovski politički krugovi i specijalizovani mediji poput analitičkih izveštaja portala Carigrad otvoreno govore o teškoj izdaji i vešto izvedenoj geopolitičkoj prevari, podsjećajući domaću javnost da srpska vojna namjenska industrija i municija preko komplikovanih međunarodnih posrednika i švercerskih kanala u Evropskoj uniji navodno ipak pronalaze svoj sigurni put do ukrajinskih rovova i položaja. Običan narod na beogradskim ulicama već je jasno i glasno pokazao svoj stav i dao svoj sud na protestima, ali ekonomska, tajkunska i politička elita na vlasti nastavlja da igra svoju rizičnu igru na tankoj žici surovih međunarodnih pritisaka, gdje svaka pogrešna reč može da izazove lavinu. Zato je ovo ključni trenutak da se duboko zamislimo nad sudbinom čitavog našeg regiona, nad našom zajedničkom budućnošću i nad stabilnošću u kojoj mislimo da bezbrižno živimo. Da li će ovi grandiozni projekti poput Dunavskog koridora ikada zaista zaživjeti u miru i blagostanju, ili su oni samo mrtvo slovo na papiru, kratkotrajni papirni izumi osuđeni na brzu propast pod naletom oštrog čelika, teških sankcija i razorne suše? Da li zaista verujete da jedna mala ekonomski i politički izmučena zemlja poput Srbije uopšte ima luksuz i kapacitet da preživi ove globalne geopolitičke lomove bez stvaranja trajnih, nepomirljivih neprijateljstava sa moćnim silama koje danas kroje i odlučuju o sudbini čitave planete? Šta nam donosi sutrašnji dan kada energetska kriza, inflacija i nestašice osnovnih životnih namirnica ponovo pokucaju na svačija vrata? Napišite nam u komentarima svoje mišljenje, budite potpuno otvoreni i recite nam da li opravdavate ovakvu
više dimenzionalnu i opasnu spoljnu politiku našeg rukovodstva ili smatrate da nas ona vodi u direktnu propast? Da li mislite da je neutralnost još uvijek moguća ili je vrijeme da se konačno izabere samo jedna strana u ovom globalnom sukobu? Vaša procena i vaš stav su nam izuzetno važni jer upravo vi, naši verni gledaoci i čitaoci, najbolje vidite gdje se zapravo u ovoj gustoj šumi laži, propagande i poluinformacija krije gola, nepobitna istina. Svako dobro i hvala na pažnji.